Maintenant, on va voir comment on peut consulter les bons de retour d'achat et les bons de retour de vente à partir de module inventaire. Donc, le module inventaire, la barre rapport, mouvement valorisé. D'abord, on va commencer avec les bons de retour d'achat. On le filtre. On a la réception ou la sortant. Parce que c'est un bon de retour d'achat, alors c'est une sortant. Une sortie. On clique sur la sortant. On filtre les sortants. Et après, on va regrouper par. Là, je vais regrouper par destination. Comme les mouvements, je vais par destination. Qui connaît le retour d'achat, automatiquement la destination c'est le partenaire. Là, je vais emplacement partenaire fournisseur. Un client, un fournisseur. C'est une sortant, alors c'est fournisseur. Nous avons les bons de retour d'achat. Par exemple, on va les bons de retour d'achat. Le bon de retour d'achat, qui a la référence du document d'origine, اللي هي هذه هنايا. وعندنا هنايا référence تاع le bon de retour. واللي هنا نشوفو من فوق هنايا c'est le retour تاع واش من bon d'achat l'original. Le bon d'achat d'origine c'est ça. Le bon de retour هذا هو. إذا حابين نروحو le bon de retour directement le bon de commande تاع le bon de retour origine كليكيو هنايا ولهنا نشوفو la préparation. نشوفو كيفاش صارت l'opération. صرات achat. La livraison تاع l'achat هذه هي à l'origine تاعها le document هذا. صرات في l'emplacement هذه l'achat et le bon de réception تاعها هذا هو. Le retour هذا اللي فوقو نشوفو c'est un retour تاع une réception document تاعها ونشوفو la référence هنا تاع. On peut cliquer هنا نشوفو شو البرودوي. هنايا c'est le produit et la quantité. On peut même vérifier est-ce que la même quantité اللي هي retournée ou là c'est une quantité différente. هنايا عندنا 38100. نشوفو la quantité à retour c'est 2250. Alors c'est pas la même quantité. Vérifier. On peut consulter les retours. نرجعو دركا les bons de retour de vente. Alors نحيو les filtres ولا نحيوهم directement هنا. On ajoute maintenant un filtre réception. Alors réception parce que c'est un retour d'une vente. نخيرو غير réception ونزيدو هنايا نديرو destination. ونروحو نشوفو نشوفو destination نشوفو l'origine parce que c'est l'origine qui nous concerne. Par contre هنايا نشوفو c'est partenaire client. Le client هو اللي رجعنا السعر. هنا عندنا 407 retour de vente. نكليكيو on peut consulter واحدة par exemple. هنا نشوفو باللي الريتور هذا اللي هو هاي لا ريفيرونس تاعو ان هذه
صافي دير دخلت سلعة كي تكون إيه جات من ان بون شارجمون اللي هو هذا هو لا ريفيرونس تاعو. نقدرو اوتوماتيكمون كليكيو على البون كوموند اوريجين ونروحو بريباراسيون ونشوفو لي زوبيراسيون اللي صراو في البون كوموند هذا. دابور تباعت السلعة اوت من لونتربو ان تسمى لهنا نشوفو لوريجين تاعو سي لو بون كوموند ومن بعد صرا دو روتور. البروميي روتور اللي هو هذا انا نشوفو في لا كونتيتي هنايا 14000 اي كالك ونزيدو نشوفو الروتور دوزيام 24000 اي كالك. جو بونس سي لو ميم برودوي سي با لو ميم برودوي. وهنايا نشوفو عاملي دو زارتيكل اللي رجعو افيك دو بون دو روتور. توجور نقدرو ناكسيديو من بون دو روتور هذا باغ اكزومبل للبون دو ليفريزون لوريجين منا كي نكليكيو هنا ولا للبون كوموند هنا نديرو لا ريزون سي كوا. شوفو لا ريزون سي كوا. هذه pour la consultation تاع لي بون دو روتور achat vente من موديل انفونتير. كاينه ثاني من موديل دو فونت نشوفوها في ان اوتر فيديو.